정체를 알 수 없는 검은 벽에 자석놀이를 시작하는 두 사람. In diesen 4 Stellen ist das Magnetfeld am stärksten. Alles Quadrat. 여자는 다시 한번 패턴에 맞춰 물건들을 벽에 붙여보는데 반응하기 시작하는 검은 벽. 과연 이들에게 어떤 일이 일어난 걸까요? 자택에서 화상으로 일을 하고 있는 게임 개발자 팀. 2년 전 연인인 올리비아와 아이까지 임신하며 행복한 미래를 그려나갔지만 올리비아가 아이를 유산하면서 겪은 충격으로 세상과 벽을 쌓고 살아오고 있었고 Hey! Mann, ey, du kannst mich nicht so erschrecken. Na, Herr Friedmann? Bald fertig mit den Renovierungsarbeiten? Es wurde ja auch Zeit, ne? Großbrand in der Hafen City. Nachrichten sind voll davon. Für die Geduld. Das waren lange 3 Monate. Aber dafür wird jetzt alles viel, viel besser. 올리비아는 아이를 유산한 과거를 떨쳐내고자 팀에게 일을 그만두고 함께 파리로 떠나 새 출발을 하자고 제안하지만 Ich will das auch immer noch, ja, aber ich kann meinen Job jetzt nicht einfach so hinschmeißen. Das Spiel ist mir wichtig, okay? 제안을 거절당한 올리비아는 과거의 아픔에 붙잡혀 살아가는 팀과는 더 이상 함께 미래를 그릴 수 없겠다고 마음을 먹고 팀에게 이별을 선언합니다. Ich fahr ohne dich. Ich komme auch nicht wieder. Du wirst dich nicht ändern. 그렇게 문을 열고 밖으로 나서는 올리비아. Was, oder? 하지만 문을 열자 나타난 의문의 검은 벽. 정체를 알 수 없는 검은 벽은 건물 전체를 둘러싸고 있었고 Vielleicht hat es was mit der Renovierung zu tun, oder? 집주인에게 연락을 시도해보지만 통신마저 모두 먹통이 되어버린 상황. Bist du nett? Nee. Was ist das für ein Material? 전동들을 이용해 벽을 뚫어보려 시도하지만 흠집조차 나질 않았고 Das Ding ist im ganzen Treppenhaus. 완전히 건물 안에 고립된 두 사람. Man kann nicht ein ganzes Gebäude über Nacht zumauern. Das ist unmöglich. 벽 너머에서 들려오는 인기척에 벽을 뚫어 너머의 상황을 확인하는데 벽 너머엔 한 커플이 살고 있었고 Habt ihr irgendwas gesehen heute Nacht? Als wir aufgewacht sind, da war es einfach schon da. Wir werden hier drin sterben, oder? Ihr seid nicht allein. Es wird alles gut, okay? 하지만 상황은 생각보다 심각했고 건물 전체의 수도가 끊겨 마냥 안쪽에서 버틸 수는 없게 된 상황. Ey, es muss irgendeine simple Lösung geben. Wir müssen einfach alles probieren, wie bei so einem Game. Wir sind hier nicht in einem deiner beschissenen Computerspiele, Tim. 말이 좀 심하네. 답답한 상황에 서로의 감정이 격해지고 Wir hätten gestern abhauen können. Wenn du nicht so ein... Sag. Wir sind sowieso nicht mehr zusammen. 말다툼을 하고 잠시 쉬던 팀의 눈에 들어온 벽에 붙어있는 휴대폰의 부품. 벽에 자성이 있다는 사실을 확인한 두 사람은 집안에 있는 물건들을 붙여보기 시작합니다. Vielleicht ist es ja irgendwie möglich, mit ihr zu interagieren. 올리비아는 물건들을 특정 패턴으로 배열해보는데 그러자 뭔가 반응을 보이기 시작하는 검은 벽. Ich glaube, das war keine gute Idee. Runter! Runter! 검은 벽은 반항하듯 모든 물건들을 반사해버리고 이 과정에서 입은 부상을 치료하며 잠시 휴식을 취하던 와중 좀 전에 이야기를 나누었던 옆집 커플의 집에서 소란이 벌어집니다. 두 사람은 황급하게 벽을 뚫고 상황을 확인하는데 쓰러져 있는 아나를 발견한 두 사람. 다행히 생명엔 지장이 없었고 아나를 부축해 방을 빠져나가는 찰나 정신을 반쯤 놓은 남자의 공격이 시작되고 호신용 스프레이로 남자를 제압하는 올리비아. 아나는 팀을 막아서며 남자친구인 마빈이 불안감에 약을 해 정신을 놓은 것뿐이라며 진정시키고 마빈을 결박한 뒤 커플이 살던 집으로 돌아가 탈출에 필요한 물건들을 찾아보기 시작합니다. 역시나 흠집조차 나질 않는 검은 벽. Durch den Boden. Erster Stock, Erdgeschoss, Keller. Das Haus wurde kurz vor der Jahrhundertwende gebaut, 1897, um genau zu sein.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde ein Luftschutzkeller angebaut. Ich habe ihn gesehen, als wir eingezogen sind. Ein paar von denen haben Zugang zum U-Bahn-System. 그렇게 계획을 세우고 바닥을 뚫기 시작하는 팀. Herr Oswald? Tim, hier. 그때 뒤에서 누군가 접근해 팀에게 총을 겨눕니다. Tut mir leid für all das, aber ich wollte... Ihr kriegt nichts von meinen Vorräten. Hoch Wir jetzt. wollen auch nichts von Ihren Vorräten. Mach die Fliege. Herr Oswald! Wir müssen in den Keller. Aber nicht durch meine Wohnung. Schieb ab. 천장을 부셔서 화가 많이 나셨나 봅니다. Opa, hör auf. Geh auf dein Zimmer, Lea. 손녀인 레아가 등장해 오스왈트 할배를 진정시키고 모두들 아래층으로 내려오는데 Aber meint ihr nicht, dass es langsam an der Zeit ist, von diesen Dingern hier abzunehmen? Warum ist er überhaupt gefesselt? War eine kleine Meinungsunverschiedenheit. Also ich denke, wenn du nochmal durchdrehst, dann schießt dir der Herr Oswald den Kopf weg. Und jetzt ein bisschen Sport. 다시 한번 1층을 향해 벽을 뚫기 시작하는 사람들. Es ging alles so schnell. Bin um kurz nach 4 aufgewacht, um auf Klo zu gehen. Und als ich zurückgekommen bin, da war sie schon da. Aus dem Nichts. 그때 팀은 떨어진 화재 경보기 속에서 무언가 발견하는데 그 안에는 카메라가 숨겨져 있었고 Ist das Ihre? Die Rauchmelder hat der Herr Friedmann hier installieren lassen. Aber dafür wird jetzt alles viel, viel besser. 집안에 설치된 다른 화재 경보기도 살피는 팀. 그 안에도 역시나 카메라가 숨겨져 있었고 Die filmen uns. So Squid Game, Big Brother mäßig. Da sitzen irgendwelche superreichen Wichser und holen sich einen runter auf unser Leid. Warum fragen wir ihn nicht einfach selbst? Der wohnt direkt hinter dieser Wand. Noch ein Loch, ja? 박살나기 시작하는 집값. 그렇게 집주인 프리드만의 집안에 들어와 수색을 시작합니다. Eh cooler. 계속해서 집안을 수색하던 팀은 충격적인 장면을 목격하게 되는데 그건 바로 양팔이 절단된 채 죽어있는 집주인 프리드만이었습니다. 팀은 죽은 프리드만 옆에 떨어져 있던 휴대폰을 살펴보지만 휴대폰 안에 있던 건 검은 벽을 찍은 사진들 뿐. Tim, was ist, wenn der Großbrand in der Hafen City was damit zu tun hat? Das ist doch viel zu weit weg. 내려가기 편하게 미끄럼틀까지 만들어주시고 다행히 크게 다치진 않은 사람들. 여기서 새로운 등장인물 유리가 등장합니다. Guter Freund von Anton. Bin für ein paar Tage zu Besuch hier. Sagt er mal, was soll das mit der Decke? Das kapiere ich nicht. Gibt es einen Luftschutzbunker und der hat einen Zugang nach draußen. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, was hier läuft, oder? 무언가 알고 있는 듯한 유리. Das Ding da ist eine Sicherheitsmaßnahme. Super, ultra, high-tech. Gegen jede Art von Angriff. Deep State. Neue Weltordnung, noch nie gehört. Wo ist eigentlich Anton? Herzversagen, vermutlich. Er ist einfach zusammengeklappt. Direkt vor der Wand da drüben. Hat sein Herzschrittmacher den Geist aufgegeben. Er war schon immer sehr sensibel. Aber auch ein Genie, dem was er tat. Tut mir leid. Wir müssen weiter. Ihr solltet bleiben. 유리는 밖에 무슨 일이 생긴 거라며 절대로 나가서는 안 된다고 주장하지만 팀과 이웃 주민들은 계속해서 내려가기로 결정합니다. 죽은 안톤이 적어놓은 의문의 공식. Sie hat ihn getötet. Nicht jeder kann damit umgehen, weißt du? Manche verlieren dabei einfach den Verstand. Hey, viel Glück. 마침내 지하층에 도달한 팀과 이웃 주민들. 팀과 올리비아는 수색 끝에 바깥으로 연결된 문을 발견하고 That's it? 서둘러 문을 열기 시작하는데 마침내 열리는 지하실의 문. 하지만 그 너머엔 마지막 희망이었던 지하실의 통로마저 검은 벽이 가로막고 있었고 절망적인 상황에 흥분을 멈추지 못하는 마빈. 역시 말 안 들을 땐 총이 특효약이죠. Ich bin ruhig. Ich bin ganz ruhig. 전혀 진정하지 못하고 벽에 총을 갈겨버리는 마빈.
하지만 벽은 강력한 자성을 내뿜으며 총알을 가로막아버리고 결국 총알이 다시 돌아오며 사람들을 공격하고 마는데 Liv, bist du okay? Opa? 반사된 총알에 맞아버린 오스왈트 할배. Verbandskasten, gibt's hier irgendwo einen Verbandskasten? Du musst draufdrücken, du musst... Verpiss dich, Marvin! 하지만 결국 오스왈트 할배는 사망합니다. 모두들 망연자실한 채 다시 위층으로 돌아와 다른 탈출 방법을 찾기 시작합니다. Leute, ey, wir können nicht einfach rumsitzen und hoffen. Wir müssen hier raus. Wir durchsuchen Friedmanns Wohnung. Anton, die Notizen, die er gemacht hat. Vielleicht war da was dran. Könnten wir uns angucken. Damit verschwendet ihr nur eure Zeit. Das ist eine gute Idee. Wir teilen uns auf. 안톤의 메모를 확인하기 시작하는 레아와 올리비아. Genau die gleiche Anordnung wie bei uns in der Wohnung. 같은 시각 프리드만의 집을 뒤지던 팀은 집안의 크기가 옆집보다 작다는 걸 깨닫고 벽 쪽을 확인해보는데 Hier ist noch ein Raum. 그때 서랍에서 무언가를 발견한 마빈. Was ist denn das hier? 벽을 열 열쇠까지 찾아낸 세 사람. 지문을 확인해 비밀의 방 문을 열 수 있게 되고 그 사이 안톤이 정체불명의 검은 벽과 깊은 연관이 있다는 증거를 찾아낸 레아와 올리비아. Weißt du was darüber? Er war ein Programmierer. Über die Arbeit hat er nie gesprochen. 하지만 계속해서 발견되는 수상한 작업물들. Er hat er gegen die Wand geschleudert, weil er mit der Lösung nicht weiterkam. Ich sage ja, Schau mal. Code. Code wofür? Komm mal mit hoch, wir haben was gefunden. Ich bleib hier. Komm, Juri. 마침내 열리는 비밀의 방. Hallo? 그 안은 Ach du Scheiße. 건물 주민 모두를 감시하는 장소였고 Hey, der hat hier alles aufgezeichnet. 팀은 벽이 생기던 날 새벽에 찍힌 영상을 재생해보는데 눈 깜짝할 틈도 없이 메어지는 검은 벽. 팀은 아직 죽지 않은 안톤의 모습이 담긴 영상도 확인합니다. Was macht er da? Selfies? Das ist das Licht aus dem Treppenhaus. Der hat es geschafft, die Wand zu öffnen. 벽을 열 수 있다는 희망이 생긴과 동시에 드러나는 충격적인 진실. 지금까지 7월 10일 넷플릭스에서 공개된 영화 브릭이었습니다. 필립 코어 감독의 미스터리 SF 영화 브릭은 갑자기 생겨난 검은 벽으로 인해 건물 안에 갇힌 사람들이 빠져나가기 위해 고군분투하던 내용의 영화로 표면적으로는 물리적인 벽에 갇힌 사람들의 이야기를 다루지만 전반적인 내용은 주인공 커플인 팀과 올리비아가 정신적 상처를 치유하는 이야기를 다루며 독일 영화 특유의 미스터리와 떡밥들로 초반부터 빠르게 이야기가 진행되는 점이 마음에 들었고 미스터리와 방탈출 요소를 좋아하시는 분들께 추천드리지만 벌어진 사건에 비해 아쉬운 떡밥 회수와 후속작을 염두에 둔 듯한 엔딩으로 큰 기대 없이 본다면 무난하게 볼만한 전형적인 넷플릭스 영화였습니다.